बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो एक हदीस से जो जामे तिरमिज़ी के अंदर सही हदीस है उसके मुताबिक जो है उससे हम बात शुरू करते हैं। और वो हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि आदमी जो है वो जानवरों से, वहशी दरिंदों से बात करेगा। और फिर फरमाया कि यहाँ तक कि इंसान को उसका कोड़े का एक हिस्सा जो है उसके साथ बात करेगा। और फिर फरमाया कि आदमी के साथ उसके जूते का तस्मा बात करेगा। और फिर आखिर में, इसी के आखिर में है कि यहाँ तक कि आदमी के साथ जो है उसकी रान उसे उसके घर वालों के बारे में बताएगी कि उसके घर में क्या हो रहा है। अब जो है अहादीस का मिस्दाक जो है बहुत वसी होता है। ये सिर्फ एक चीज़ है जिसकी तरफ हम आज इशारा कर रहे हैं, वो ये है कि आपने बारहा सुना होगा कि जी इंसानों में चिपें लगाई जा रही हैं, ये साजिश है या नहीं है, ये मालूम नहीं है ये साजिश है या नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों के अंदर हर चीज़ के अंदर आपको चिप्पे नज़र आएंगी और इंसानों के अंदर बहुत सारी चिप्पे लगाई जाएंगी जिनके बारे में आज हम बात करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर बात शुरू करूं तो हम आज जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसी चिप्स इंसानों में लगनी है, तो ये बहुत सारी चिप्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये चिप्पे हमें लगाई जाएंगे तो बहुत सारी हिस्सों को बढ़ाने के लिए लगाई जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जिनकी बिनाई नहीं होती शुरू से ही, तो उसके बारे में पहले बात कर चुका था कि ऐसे लोगों को बिनाई फराहम करने के लिए एक चिप इंसान के दिमाग में लगाई जाएगी और फिर नर्वस सिस्टम की जगह पर जो है एक तार लगाई जाएगी और यूँ इंसान को एक बाद जो है ये एक आईना पहना दिया जाएगा जिसके अंदर कैमरे लगे हुए होंगे और ये कैमरे उस चिप तक जो है मालूमात पहुंचाएंगे और उस चिप्स के ज़रिए से फिर जो है इंसान को मालूमात इंसानी दिमाग को दी जाएगी। ये एक किस्म होगी। दूसरी इसी तरह से आप देखें तो आपने चिप्स का एक ज़रिया तो देखा होगा कानों में लगाने वाली, जिसके ज़रिए से बहुत सारे बहरे लोग सुनते रहते हैं। इसके अलावा जो है मज़ीद अगर हम चिप्स की बात करें जो इंसानी जिस्म में लगाई जा रही हैं, तो वो तमाम किस्म की मालूमात जो इंसान को चाहिए हैं। आज आप एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, इसका एक इस्तेमाल ये हो गया है कि थंब के ज़रिए हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो एक इस्तेमाल ये भी है कि आपको जिस्म में चिप्स लगा दी जाएंगी और जो है वो अंगूठे के दरमियान, अंगूठे और उंगली के दरमियान, शहादत वाली उंगली, यहाँ एक चिप लगा दी जाएगी और उस चिप के ज़रिए से आप अपना एटीएम की जगह उसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ ही नहीं बल्कि उस चिप को आप अपने पासवर्ड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। फेसबुक का पासवर्ड वो होगा, ट्विटर का, और सारे पासवर्ड उन्हीं के अंदर कर दिए जाएंगे। इसी तरह आप अगर किसी इदारे में जाते हैं तो उस इदारे में अगर आप बात करें तो उस इदारे के अंदर ये होगा कि उस इदारे के अंदर आपकी जो मालूमात है उन तमाम मालूमात को जो है वो इसी के ज़रिए से देखा जाएगा। उन तमाम मालूमात को उन तमाम इदारों के अंदर आपकी मालूमात इसी चिप्स को आप साथ लगाएंगे तो आपकी मालूमात चली जाएगी। इसी तरह से आपने अगर टिकट लेनी होगी रेलवे पर, तो अभी तो आपने देखा होगा कि मेट्रो में आप जाते हैं तो एक टोकन इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद ये होगा कि आपका अकाउंट उसके साथ मुंसलिक किया जाएगा और आपके पास पैसे होंगे तो वहाँ से पैसे उस चिप्स के ज़रिए से काट लिए जाएंगे। और इसी तरह से आपके कितने घर में जाना है तो आपका घर का जो गेट है वो इस चिप के ज़रिए से खोल लिया जाएगा, गेट का जो है इसके साथ कनेक्शन होगा। आपने देखा होगा शायद पाकिस्तान में पहला आदमी रेहान अल्लाह वाला जो मशहूर है बहुत ज़्यादा, उन्होंने ये चिप्स अपने अंदर लगा ली हैं और उसके ज़रिए से वो अपने दरवाजे वगैरह को, अपने ऑफिस के दरवाजे वगैरह को कंट्रोल करते हैं। यही चिप्स जो है आगे मज़ीद जो है इंसानों के अंदर फिट कर दी जाएंगी उनका जो है ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करने के लिए, कि चिप के ज़रिए ब्लड प्रेशर चेक होगा और फिर वो इंसान को मालूमात मुहैया कर देगा कि आपका इस वक्त ब्लड प्रेशर इतना है, लो है। इंसान का दर्जा हरारत चेक करने के लिए ये चिप्स इस्तेमाल की जाएंगी कि वो इंसान को बतलाएंगी कि इनका अभी बुखार है, सही है या क्या है। इसके लिए भी चिप्स इस्तेमाल होगी। फिर जो है जो हदीस में जैसा कि आया है तो आपने शायद मालूम ना हो कि जानवरों को अकल देने की कोशिश की जा रही है इन्हीं चिपों के ज़रिए,
کہ جانور کے اندر چپ لگائی جاتی ہے اور پھر اس کے ذریعے اس کو بتلایا جاتا ہے، کچھ چیزیں وہ چپس کے اندر ڈالی جاتی ہیں اور اس کے ذریعے سے جانور چند ہی سالوں میں، اگلے کچھ سالوں میں انسانوں کے ساتھ چپس کے ذریعے بات کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ایک چپ انسان کو سمجھائے گی کہ وہ جانور کیا کہہ رہا ہے اور اس کے جواب میں انسان اس کا جواب دے گا اور وہ چپس کے ذریعے ادھر منتقل کر دیا جائے گا۔ اور پھر یہی کوڑے کی تو آج بات ہی کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو انسان کے جوتوں تک میں چائنا کے اندر ایسے جوتے عام ہیں جن کے ذریعے سے بہت سارے جو ہے معلومات وہ مہیا کی جاتی ہیں، کال کی جا سکتی ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر ایرانوں کے اندر یہی چپس، نینو چپس آئیں گی، نینو میٹر کی چپس، یہ اتنی چھوٹی ہوں گی جیسے کہ ایک جو ہے جراثیم ہوتا ہے یا ایک جرثومہ ہے، اس کے برابر چپس نکالی جائیں گی اور یہ چپس انسان کے اندر ایک جرثومے کے طور پر لگا دی جائیں گی اور اس کے ذریعے سے جو ہے انسان کو اپنا اس کو ایک کیمرے کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا جس سے گھر میں ہونے والی ہر معلومات کو جو ہے سامنے لایا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں کہ ہم جو ہے چپس کا کیسے کیسے استعمال مزید آگے جا کر کرنے والے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے اندر یہاں تک ہی مہیا نہیں، انسانوں کو اگلے زمانے میں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ تمام تعلیمات جو ہے کلاؤڈ سسٹم میں پڑی ہوں گی اور آپ کو جیسے آپ کے دماغ میں ایک چپ لگا دی جائے گی اور اس چپ کے ذریعے آپ اپنے دماغ میں جس کتاب کو چاہیں گے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے جتنی میموری ہوگی اس کے حساب سے، اور اس کو جو ہے آپ پھر جب چاہیں گے اس کو ڈیلیٹ کر سکیں گے اور یہاں تک کہ پھر آپ کی میموری بڑھا کر مستقل طور پر بڑے بڑے کتب خانے آپ کے دماغ کے اندر ہی سمائے ہوئے ہوں گے ایک چھوٹے سے کارڈ کے ذریعے۔ کارڈ بھی دماغوں کے اندر لگائے جا رہے ہیں۔ تو آپ بہت ساری جو باتیں آپ سن رہے ہیں یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ مستقبل کیا ہوگا کہ بھئی وہ کس حد تک انسانوں سے، اس سے ظاہر سی بات ہے ناجائز فائدے بھی اٹھائے جائیں گے اور انسانوں کو بہت ساری چیزوں پر مجبور بھی کیا جائے گا۔ ایسی چپسیں ہوں گی جن کے ذریعے سے انسانی سوچ کو بدلا جائے گا کہ دماغ کے اندر کچھ آ رہا ہوگا اور آپ کے دماغ میں کوئی اور بات ڈالی جائے گی۔ یہ سارے کام تو ہوں گے ہی ہوں گے، سازشی تھیوریز بھی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چپس کا آنا ایک ضروری چیز ہو جائے گی اور یہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ چپس سازش ہے تو آپ اسے سازش کے طور پر نہیں، آپ اسے ضرورت کے طور پر اپنے اندر لگوائیں گے۔ جیسے میں نے بتلایا کہ آپ اگر جاتے ہیں فلاں جگہ، آنا جانا ہے اور آپ کو ٹکٹ لینی ہے، بہت سارے کام کرنے ہیں، تو ان ضرورتوں کی وجہ سے آپ چپس لگائیں گے۔ تو یہ آج کے لیے تھوڑا سا یہ بتلانا تھا کہ چپس کے بارے میں سازش تو ہے، لیکن اگر یہ سازشی چیز بھی ہے تو آپ اسے خود قبول کریں گے۔ جیسے پچھلے زمانے میں لوگ موبائلوں اور ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اگلے زمانے میں آپ جو ہے آپ کی جو نوجوان جنریشن ہوگی وہ یہی کہے گی کہ ہمارے آباء و اجداد تو ان جو ہے سازشی تھیوریز میں پڑی ہوئی ہیں۔ خیر یہ کچھ معلومات تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے، آگے آپ دیکھتے جائیں مزید اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔